Kostur sa vida, Čedomir Popović zvani Kačamak. Na seoskom groblju u Brazilovici kod Lazarevca počivaju kosti čoveka koji je sa 19 godina pregazio albansku Golgotu, lečio se na ostrvu Vidu i u Bizerti, preživeo pakao Solunskog fronta i u pobedničkoj koloni srpske vojske stigao 1918. godine nazad u svoje rodno selo. Ali pođimo redom. Prezime i ime Popović Čedomir. Očevo ime Sreten. Godina rođenja 1896. Mesto rođenja Barzilovica. Opština rođenja Lazarevac. Srez Beogradski. Čin Redov. Jedinica Redov, 3. četa, 2. bataljon, 2. puk Kragujevačke rezervne trupe. Učešće u ratovima od 1912. do 1918. Odlikovanja: nosilac albanske spomenice, odlikovan belgijskim ordenom kralja Leopolda. Albanska Golgota je naziv za povlačenje srpske vojske i prognanih civila preko zavejanih planina Albanije i Crne Gore nakon invazije centralnih sila na Srbiju. Bilo je to u zimu 1915. 1916. godine tokom Prvog svetskog rata. To je bila tragedija jedne države, jednog naroda, surova drama o kojoj će govoriti svet, a koja će neprijatelju pružiti nadu da je uništio srpski narod. Čedomir Popović, zemljoradnik iz sela Barzilovica, učestvuje u Kolubarskoj bici, u kojoj je srpska vojska izvojevala veliku pobedu. Tu je pomagao artiljercima donoseći im granate. Zvanično je mobilisan u oktobru 1915. godine i nakon sloma srpske odbrane u povlačenju preko Albanije sa srpskom vojskom proveo puna 3,5 meseca. Tako se obreo i na ostrvu Vidu, u toj plavoj grobnici gde je u moru sahranjeno 7.000 srpskih vojnika. U prelasku preko albanskih gudura Čedomir je dobio nadimak Čeda Kačamak. Kad su na Božić 1916. posle gladovanja i danonoćnog pešačenja srpski vojnici stigli u varošicu Fijeri, deljen im je topli kačamak sa maslom. Čeda je, onako pregladneo, prekršio oficirsko naređenje i 2 puta stao u red za porciju kačamaka. 3. put ga je primetio jedan major i opalio mu šamar po izmučenom licu. On je pao na zemlju, kačamak se prosuo i pomešao sa zemljom, ali je on sve to halapljivo pojeo. Saborci su mu tada prišili nadimak Čeda Kačamak. Jednom prilikom je okaljeni ratnik ispričao kako su ga vojni sveštenici 8 puta opajali jer se nije znalo da li će preživeti bitku. Pričao je i to kako su mnogi vojnici prilikom prelaska preko Albanije pojeli svoje opanke od štavljene životinjske kože, kako su pili morsku vodu i tu umirali, smrzavali se po albanskim gudurama ili bili ubijeni od strane Arnauta. Po dolasku na ostrvo Vido, a to ostrvo smrti, i sam je bio između života i smrti. Ostalo je zapisano da je iz svog bogatog sećanja izvukao jednu uspomenu i rekao: stanem ja u red gde pregled vrši jedan francuski lekar, po činu poručnik. Objasnih mu da bolujem od difterije i da nisam bolestan. Vidim, lekar na jednu stranu odvaja zdrave, a na drugu bolesne. Pogled na one žive leševe koji stoje ohrabri me i pomislih kako sam ja mnogo zdraviji od njih. Lekar se zainteresovao, uzeo mi podatke, izvagao i ustanovio da imam samo 23 kilograma. Upita me da li može da me slika. Ja stadoh, što god više mogoh isprsih se, iako mi nije bilo jasno zašto mene slika pored toliko vojnika. Posle 3 dana francuski lekar me posetio u bolnici. Doneo mi je pomoranđe i tu moju sliku. Mnogo kasnije sam saznao da je tih dana, januara 1916. godine, čitav svet video moju sliku.
Lekar me često posećivao i donosio mi milostive. Ime tog lekara nisam upamtio i to mi je mnogo žao, prisjećao se Čedomir. Slika je predstavljala čoveka, kostura, teškog samo 23 kg, odevenog u rite sa velikom šajkačom, torbom obešanom o levom ramenu, koju jednom rukom pridržava. Na nogama pocepani opanci, vezani oputom, avetinsko lice, oči upale u očne jabučice, jako izražene jagodice. Ogledalo patnje jednog naroda. Kostur sa vida je fotografiju samo pogledao i sakrio je u novčanik. Čuvao je kao najveću relikviju i nikome je nije pokazivao. Čovek, tako je mislio, muku svoju treba da sakrije daleko od ljudi i da to bude samo njegova tajna. Sliku je pogledao samo jednom, uoči bitke na Gorniševu. Gledao je i govorio: kad si ti, Čedo, preživeo Albaniju i video, preživećeš sve u životu. Već prekaljeni ratnik je tada imao 24 godine. Bio je momak za ženidbu i bojao se šta će mu reći devojke kad na fotografiji vide kako je izgledao. Pričao je kako je došao do novih vojničkih cokola koji su mu sigurno spasle život. Oficir je poslednji par cokola obesio na kolac i pred bataljonom rekao da vojnici trče da ih osvoje. Čeda je bio najbrži. Krijući ih je nosio sve do Bizerte u rancu, pa kad je pocepao svoje opanke, obuo je cokole. Bio je to spas za njegove izranavljene noge. Kad se srpska vojska oporavila, obučena je, podeljeno je novo oružje i počele su pripreme za odlazak na Solunski front i proboj ka Srbiji. Vojnici su se okupljali oko vatre i pevali Tamo daleko. Preživao je sve nedaće, napustio je ostrvo Video, otišao na oporavak u Bizertu i odatle na Solunski front, gde je u prvim borbama u septembru 1918. godine bio ranjen. Po povratku sa ratišta, kao vojni invalid, živio je u skromnoj kućici u selu Brazilovcima. Seljani vele da je bio pismen i dobar čovek koji se trudio svima da pomogne. Oženio se i sa suprugom Jelkom dobio 6 kćeri. Veliki srpski junak Čedomir Popović umro je 27. oktobra 1991. godine. Sahranjen je na seoskom groblju u sve vojne i civilne počasti. Na prednjoj strani spomenika fotografija Čedomira Popovića i natpis 1896-1991. Ispod toga Solunac. Poleđinu spomenika krasi mala crna mermerna pločica sa fotografijom iscrpljenog srpskog ratnika iz Prvog svetskog rata i tekst ispod nje Kostur sa vida. Neka mu je večna slava, da se ne zaboravi.